सवेरे सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी। शहर का कम से कम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश बरसने का इम्कान है। मजीद जानते हैं शाहजेब शहजाद से। बताइए शाहजेब। बिल्कुल, अगर लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम इंतहाई खुशगवार है। ठंडी हवा भी चल रही है और आसमान पर बादलों के डेरे भी बरकरार है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से एक दो रोज़ में बारिशों की भी पेश गोई की गई है और ये भी इम्कान किया जा रहा है कि आज जो है वो बारिश होगी। दर्जा हरारत शहर का 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 और कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। आपको बताऊं कि हवा में नमी का तनासुब 90% के करीब बताया जा रहा है और हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। आपको ये भी बताऊं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल बारिश का इम्कान है, जिसके बाद मौसम फिर से अबर आलूद हो जाएगा और अगले एक हफ़्ते तक जो है वो आसमान पर बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी रहेगी, जबकि आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। आपका शुक्रिया। महंगाई माफिया का राज बरकरार। शहरी सस्ती अशिया खुरनोश को तरस गए। ब्रायलर गोश्त के दाम अदम इस्तेहकाम का शिकार। मुर्गे गोश्त की कीमत 562 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 1 रुपये महंगे। फ़ी दर्जन कीमत 277 रुपये हो गई। मजीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। बिल्कुल, पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो आज जो सरकारी महकमा जारी किया गया उसमें ब्रायलर की कीमतों में कोई रद्द-ओ-बदल नहीं किया गया और 562 रुपये फ़ी किलो की सतह पर कीमत ब्रायलर गोश्त की बरकरार रखी गई है। ताहम मार्केट में साफ़ी ब्रायलर गोश्त जो है 562 के बरस 650 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमतों पर बात की जाए तो फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 360, होलसेल जिंदा ब्रायलर 374, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर 388 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। अंडों की कीमतों में एक बार फिर जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। अंडे मजीद 1 रुपया दर्जन बढ़ाकर 277 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर किए गए और होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 8,190 रुपये की मुकर्रर की गई है। मार्केट में फ़ी अंडा शहरियों को 25 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है और फ़ी दर्जन कीमत शहरियों से 290 से 300 रुपये तक वसूल की जा रही है। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर की कीमतें भी अदम इस्तेहकाम का शिकार है और अंडों की कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है। जी, आपका शुक्रिया। लाहौर में स्मोक के सद्दबाब की काविशें। मौसर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में पेशरफ। दुनिया का पहला आजमूदा डस्ट सस्पेंशन सिस्टम जदीद एंटी स्मोक गन्स के साथ लाहौर पहुंच गया। जदीद फोक कैनन बारीक पानी की धुंध से ख़तरनाक फ़ज़ाई ज़रात ज़मीन पर गिरा कर हवा को साफ करते हैं। पंजाब मरियम नवाज का लाहौर की फ़ज़ा को स्मोक फ्री बनाने का आज़म। स्मोक के सद्देबाब के लिए जदीद और मौसर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर पेशरफ। वज़ीर आला पंजाब का समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में कह रहे हैं, दुनिया का पहला आज़मूदा डस्ट सस्पेंशन सिस्टम 15 जदीद एंटी स्मोक गन्स के साथ लाहौर पहुँच चुका है। जदीद फोक कैनन बारीक पानी की धुंध से खतरनाक फ़ज़ाई ज़रात ज़मीन पर गिर कर हवा को साफ करता है। एंटी स्मोक गन्स लाहौर में नस्ल एयर क्वालिटी नेटवर्क और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स से मुंसलिक होंगी। आलूदगी की शिद्दत बढ़ने पर एंटी स्मोक गन्स खुदकार तौर पर फाल हो जाएंगी। एंटी स्मोक गन्स माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनकलाबी कदम है। टेक्नोलॉजी, जिद्दत और शहरियों की शमूलियत के साथ स्मोक के खिलाफ जंगें जीतेंगे। पंजाब की तारीख में ये पहला मौका है कि माहौलियाती आलूदगी को चैलेंज समझकर इसका हल तलाश किया गया है। दुनिया का पहला आज़मूदा डस्ट सस्पेंशन सिस्टम अब लाहौर में नस्ब किया जा रहा है। ये महज एक मशीन या वाटर स्प्रे नहीं बल्कि एक पूरा स्मार्ट सिस्टम है। स्मोक की शिद्दत बढ़ने पर ये एंटी स्मोक गन्स खुदकार तौर पर मुतहरिक होंगी। वज़ीर आला पंजाब ने साबित किया है कि क़यादत वही है जो आने वाली नस्लों के लिए सोचती हैं। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत हुई। DG वासा पंजाब और MD वासा लाहौर अदालत में पेश हुए। अदालत ने तरक्याती मनसूबे शुरू करने से कबल शहरियों के लिए मुतबादिल रास्तों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत करके समाअत मुलतवी कर दी। और हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक समेत दीगर की जानिब से स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत की। DG वासा पंजाब और MD वासा लाहौर अदालत में पेश हुए। अदालत ने दौरान समाअत DG वासा से इस्तफसार किया कि क्या आपने लाहौर की मौजूदा सूरत हाल देखी है। तरक्याती कामों में ताखीर की वजह से शहरियों के मामूलात बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। सवाल उठाया कि जिनके काम और कारोबार मुतासर हो रहे हैं उन्हें मुआवजा कौन देगा। DG वासा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तमाम मनसूबे अवामी फलाह बहबूद के लिए किए जा रहे हैं। इस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ठीक
ٹھیک ہے آپ نے ڈرینیج کا کام کرنا ہے، لیکن شہریوں کو متبادل راستے بھی فراہم کرنا ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سڑکیں اکھاڑ دی جائیں اور بعد میں معاملے کو نظر انداز کر دیا جائے۔ کم از کم لوگوں کو گھروں اور کاروبار تک رسائی تو دی جائے۔ کمشنر نے عدالت کو بتایا کہ ایک علاقے میں گیس اور پانی کی پائپ لائنیں بھی توڑ دی گئی ہیں، جس پر عدالت نے سخت ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ جب تک متبادل انتظامات مکمل نہ ہوں کوئی بھی کام شروع نہ کیا جائے۔ عدالت نے باسا کو ہدایت دی کہ ٹھیکیداران کو ان تمام اقدامات کا پابند بنایا جائے۔ عدالت نے محکمہ ماحولیات کی خاموشی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ بارش نہ ہو تو دھول مٹی کی وجہ سے فضا مزید آلودہ ہو جاتی ہے، جو اسموگ میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ شہر میں اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کے خلاف اہم اقدام، گرین کوریڈور منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ، شاہدرہ سے رائیونڈ تک 40 کلومیٹر طویل گرین کوریڈور تعمیر ہوگا۔ لاہور کی ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ شاہدرہ سے لے کر رائیونڈ تک 40 کلومیٹر طویل گرین کوریڈور تعمیر کیا جائے گا۔ 700 کنال پر مشتمل اس منصوبے کے تحت ریلوے ٹریک سے ملحقہ علاقوں کو سرسبز و شاداب گرین بیلٹس میں تبدیل کیا جائے گا۔ منصوبہ پاکستان ریلوے اور پی ایچ اے کے اشتراک سے مکمل کیا جائے گا۔ پرانی ریلوے بوگیوں کو جدید انداز میں لائبریریوں اور کیفے میں تبدیل کیا جائے گا۔ منصوبے کا تخمینہ لاگت 2.3 ارب روپے رکھی گئی ہے۔ منصوبہ 1 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ محکمہ ہاؤسنگ پنجاب کی جانب سے منصوبے کا PC1 محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو بھجوا دیا گیا ہے۔ منصوبے کو 4 پیکجز میں تقسیم کیا گیا۔ الامین وینگل کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر لاہور میں گرین ایریاز کو وسعت دی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کہتے ہیں پاکستان اور UAE کا رشتہ محض سفارتی نہیں بلکہ دلوں میں بسا بندھن ہے۔ یہ رشتہ وقت اور حالات کی آزمائشوں میں ہمیشہ سرخرو رہا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب بزنس فرینڈلی ماحول کے ساتھ سرمایہ کاری کے لیے بہترین انتخاب بن چکا ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز سے UAE کے سفیر کی ملاقات کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نون کے صدر محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے متحدہ عرب امارات کے پاکستان میں سفیر حماد عبید ابراہیم کی ملاقات۔ نواز شریف اور مریم نواز کا UAE کی دوراندیش قیادت اور عوام کے لیے اہل پنجاب کی جانب سے نیک تمناؤں اور خیر سگالی کا پیغام۔ پاکستان اور UAE کے درمیان تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جانے پر اتفاق کیا۔ شریف اور مریم نواز کا صدر UAE شیخ محمد بن زید ال نہیان کی قیادت کو خراج تحسین۔ UAE کی سائنسی ترقی، ماحول دوست اور جدید ویژن کو سراہا۔ نواز شریف نے کہا پاکستان اور UAE کا رشتہ محض سفارتی نہیں بلکہ دلوں میں بسا بندھن ہے۔ یہ رشتہ وقت اور حالات کی آزمائشوں میں ہمیشہ سرخرو رہا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پاکستان اور UAE کے درمیان سرکاری اور سفارتی پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے فری ویزا انٹری کی اجازت قابل تحسین ہے۔ پاک UAE دو طرفہ تجارتی حجم میں اضافہ باعث مسرت ہے۔ پنجاب میں ہم نے تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر اور قابل تجدید توانائی کے شعبوں کو جدت کی راہ پر گامزن کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کاروں، اداروں اور کاروباری برادری کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ اسلام آباد میں حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب، جماعت اسلامی کا لاہور پریس کلب کے باہر دھرنا ختم کر دیا گیا۔ منصورہ میں جماعت اسلامی کی قیادت دھرنے کی کامیابی کے مقاصد بیان کرے گی۔ جماعت اسلامی بلوچستان کے امیر مولانا ہدایت الرحمان کی سرپرستی میں لاہور پریس کلب کے باہر موجود دھرنا تیسرے روز ختم۔ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں 6 نکاتی ایجنڈے پر مذاکراتی ٹیم میں اتفاق ہوا۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں کا کہنا تھا مولانا ہدایت الرحمان کے 6 نکاتی ایجنڈے پر مذاکرات کامیاب ہونے پر دھرنا ختم کیا جا رہا ہے۔ حکومتی کمیٹی اور جماعت اسلامی بلوچستان کی مرکزی و صوبائی کمیٹی کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہو گیا تھا۔ الحمدللہ ہم اہل بلوچستان کو، اہل پاکستان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں۔ پارٹی رہنما کے مطابق ہفتہ کی صبح 10 بجے منصورہ میں ہونے والی پریس کانفرنس میں باقاعدہ لانگ مارچ ختم کرنے کا اعلان کیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد علی، لاہور نیوز۔ اب شامل فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں انتظامی سطح پر بڑی تبدیلی، گریڈ 17 اور 18 کے 232 آفیسر کے تقرر تبادلے، گریڈ 20 اور 22 تک کے 20 سے زائد آفیسر کے عہدے تبدیل کر دیے گئے۔ گریڈ 22 کی تہمینہ عامر کو ممبر ٹیکس پیئر سروس FBR ہیڈ کوارٹر تعینات کیا گیا۔ گریڈ 21 کی سیدہ نورین کو ممبر آڈٹ CRM FBR لگا دیا گیا۔ گریڈ 20 کی ہنا اکرم کو بطور چیف FBR ہیڈ کوارٹرز رپورٹ کرنے کا حکم۔ عرفان حیدر، آفاق احمد، ثنا غوث اور آفیسر علی کو ڈپٹی کمشنر LTO لاہور تعینات کیا گیا۔ اعجاز علی کو DCRTO لاہور اور علی حسن کو ڈپٹی کمشنر CTO لاہور مقرر کیا گیا۔
شہر میں تجاوزات سے نجات حاصل کرنے والی شاہراہوں کو وسعت حیران کن منظر پیش کرنے لگی۔ متعدد مارکیٹوں سے بھی تجاوزات کے خاتمے کا عمل مکمل کر لیا گیا تو متعدد بڑی مارکیٹیں ابھی بھی حکام کی نظر التفاتت کی منتظر ہیں۔ کہ دوسرے بڑے شہر لاہور میں تجاوزات کا مسئلہ جس نہج پر پہنچ چکا تھا اس کے پیش نظر کچھ یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے شاید اب یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ انارکلی، اچرا، باغبان پورہ، اسلام پورہ، صدر بازار، نولکھا چوک، مال روڈ، جی ٹی روڈ، کینال روڈ، لیٹن روڈ، غرض یہ کہ شہر کی کوئی بھی مارکیٹ یا شاہراہ تجاوزات سے پاک نظر نہیں آتی۔ صورتحال میں کافی تبدیلی دکھائی دے رہی ہے کہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے بڑے پیمانے پر شروع کی جانے والی کوششوں کے اچھے نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ اس صورتحال میں پیرا فورس کے قیام کے بعد سے مزید بہتری آئی ہے۔ مارکیٹوں میں بھی ایسے جو لوگوں نے آگے اپنے تھڑے بڑھائے ہوئے ہیں، گاڑیاں آگے کھڑی کی ہوئی ہیں، ان کے خلاف بھی جو ہے ہونا چاہیے۔ یہ رزلٹ تو بہت اچھا نکلا ہے۔ آگے جو گورنمنٹ کر رہی ہے وہ عوام کی سہولت کے لیے کر رہی ہے، وہ بالکل صحیح ہو رہا ہے۔ دیکھیں اگر سہولت آنے جانے کی ہوگی تو گاہک بھی آئے گا، سب کو پتہ چلے گا یہ مارکیٹ اب کھلی ہے، مارکیٹ صحیح ہے۔ اس صورتحال کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ شہر کی متعدد بڑی مارکیٹوں میں ابھی تک انسداد تجاوزات مہم کا آغاز نہیں کیا جا سکا، اور ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا کہ بڑی مارکیٹوں میں کسی بھی حوالے سے کارروائی کرنا انتظامیہ کے لیے ہمیشہ ہی ایک مشکل عمل رہا ہے، اگرچہ حکام اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ اور اس حوالے سے اب پیرا فورس بھی ہماری جو ہے وہ اینٹی انکروچمنٹ کے ساتھ ایم سی ایل کی ٹیمز کے ساتھ اور ایسیز کے ساتھ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں ہماری راوی تحصیل میں فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹس میں ہمارا ایک پہلے اینٹی انکروچمنٹ آپریشن ہوا تھا، وہ ہم اسے سسٹین کر رہے ہیں۔ اس طرح ہماری اچرا مارکیٹ ہے، جیون مارکیٹ ہے، لبرٹی مارکیٹ ہے، تو وہ تمام مین مارکیٹس جہاں پہ انکروچمنٹ ہوتی تھی وہاں پہ ہم نے کلینس بھی کروائی ہے، اور اب ہم سسٹینیبل فیز میں بھی جا رہے ہیں۔ بہرحال منزل کی طرف چلنا شروع کر دیا جائے تو کبھی نہ کبھی گوہر مقصود ہاتھ آ ہی جاتا ہے۔ لاہور کو تجاوزات سے پاک دیکھنا اہلیان لاہور کا دیرینہ خواب ہے، جس کی اب کچھ تعبیر تو سامنے آنے لگی ہے، لیکن سچی بات یہ بھی ہے کہ حصول منزل کے لیے ابھی کافی طویل اور کٹھن راستہ طے کرنا باقی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ کیمرامین فیصل رحمان اور عدنان حسن کے ساتھ سہیل قیصر، لاہور نیوز۔ ملک بھر میں مہنگائی کا راج برقرار ہے۔ اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ مارکیٹ میں ٹینڈے 350، کریلے 200، پالک 140 روپے فی کلو فروخت، پپیتا 550، سیب 380، آم چونسا 300 روپے کلو میں دستیاب۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ گراں فروشی بھی عروج پر ہے۔ عوام پریشان ہیں، کہتے ہیں جائیں تو جائیں کہاں، جبکہ اس حوالے سے مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ چکی ہیں۔ چینی کی سپلائی کے دعووں کے باوجود شہر کی پرچون اور کریانہ دکانوں پر چینی کی قلت برقرار۔ سرکاری ریٹ 173 روپے کلو، لیکن مارکیٹ میں شہریوں کو چینی کے حصول میں مشکلات۔ دکاندار بھی کہتے ہیں انتظامیہ چینی جتنے کی بھی دے دے اتنے کی ہی فروخت کر دیں گے۔ کا معاملہ حل نہ ہو سکا۔ شہر کی پرچون اور کریانہ دکانوں پر چینی کی قلت برقرار ہے۔ ہول سیل قیمت زیادہ، سرکار کے طے کردہ نرخ کم ہے۔ دکاندار بھی مہنگی چینی خریدنے سے گریزاں ہیں۔ شہری سستی چینی کے حصول کے لیے کوشاں، کہتے ہیں چینی مل ہی نہیں رہی۔ چینی کئی دن سے مارکیٹ سے غائب ہے۔ جاننے والے دکاندار چھپ چھپا کر چینی دے رہے ہیں۔ نظر ہی نہیں آ رہی، دکاندار کہہ رہا ہے ہمیں بارہ نہیں کھاتا، گورنمنٹ کہہ رہی ہے بیچو، ہم کیا کریں؟ تقریباً 1.5 ہفتے سے نا یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے، شکر لے کے گھر میں گزارا کر رہے ہیں، اور وہ جس کے پاس بھی جا رہے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب نہ تو چینی ہے، دکاندار کہتا ہے کہ نہیں ہے، ابھی پیچھے سٹاک ختم ہوا ہے، تو اب کیا کریں؟ ایک تو چینی مل نہیں رہی، جس سے ہم سودا وغیرہ لیتے ہیں نا، جو ہمارے محلے میں دکان ہے جو ہمیں جانتے ہیں وہ دے رہے ہیں، آدھا کلو دے رہے ہیں 190 روپے کا ریٹ سے، 190 روپے کلو، تو وہ بھی وہ کہہ رہے ہیں یار یہ چھپا کے لے کے جانا، تو چینی بھی ہم چھپا کے لے کے جا رہے ہیں، تو اب مجبوری ہے، چینی کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن نے سپلائی کا ذمہ دار ڈیلرز اور بروکرز کو قرار دے دیا۔ ملز اونرز کا کہنا ہے کہ ڈیلر کمرشل صارفین کو مہنگی چینی فروخت کر رہے ہیں، جبکہ دکاندار کہتا ہے 173 روپے میں چینی دے دیں، بغیر نفع نقصان کے 173 میں ہی فروخت کر دیں گے۔ کیمرامین بلال احمد کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ بیرون ملک سے 1 لاکھ میٹرک ٹن چینی منگوانے کا معاملہ۔ 4 غیر ملکی کمپنیوں نے چینی درآمد کرنے کے لیے بولی جمع کروائی۔ درآمدی چینی پاکستانیوں کو 227 روپے فی کلو خریدنی پڑ سکتی ہے۔
1 लाख मेट्रिक टन चीनी मंगवाने के लिए बोली। लंदन की कंपनी ने 539, स्विट्जरलैंड की कंपनी ने चीनी की दरामद के लिए $567 फी टन की बोली जमा कराई। मुत्तहिदा अरब इमारात की कंपनी ने दरामदी चीनी का रेट $599 हुकूमत को दिया है। दरामदी चीनी पाकिस्तानियों को कम अज कम 227 रुपए फी किलो में पड़ेगी। जमा कराई गई बोलियों पर ट्रेडिंग कारपोरेशन 1 से 2 रोज में फैसला करेगी। बोली मंजूर होने की सूरत में चीनी 2 माह के अंदर पाकिस्तान पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ शुगर डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि मार्केट में चीनी की सप्लाई आटे में नमक के बराबर है। लाहौर की मार्केटों में योमिया 1500 की बजाय सिर्फ 50 टन चीनी आ रही है। कैन कमिश्नर का कहना है कि गुज़िश्ता 2 रोज में सूबे भर में 1,97,000 मैट्रिक टन चीनी फराहम की गई। ताहम मार्केट में चीनी की सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी। कई इलाकों में चीनी की ब्लैक मार्केटिंग जारी। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भट्टा का इजलास में कहना था कि शुगर मिल से मार्केट तक चीनी की फराहमी में दरपेश मसाइल को फौरी हल किया जाए। मसनूई महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीनी के मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। प्राइस कंट्रोल हुकाम की तरफ से 24 घंटों के दौरान 2075 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पंजाब में 299 अफराद गिरफ्तार, 66 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 1776 अफराद को जुर्माने किए गए। चीनी के मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। तर्जमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 2075 दुकानदारों के खिलाफ चीनी की कीमतों में नाजायज मुनाफाखोरी पर कार्रवाइयाँ की गईं। पंजाब भर में 299 अफराद गिरफ्तार हुए, 66 के खिलाफ मुकदमा जबकि 1776 अफराद को जुर्माने किए गए। अब तक 21,058 अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों में 1,256 अफराद गिरफ्तार हुए, 172 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। लाहौर डिवीजन में 97 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 7 गिरफ्तार, 1 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गुजरांवाला डिवीजन में 91, फैसलाबाद में 75 दुकानदारों के खिलाफ चीनी के निर्खों की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की गई। साहिवाल डिवीजन में 14, सरगोदा 32, जबकि रावलपिंडी में 1466 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। बहावलपुर डिवीजन में 125, डीजी खान 71, जबकि मुल्तान में 104 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल का कहना है कि चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे और किल्लत पैदा करने वालों को गिरफ्तार और भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। मार्केट में निर्खों पर अमल दरामद में बेहतरी आई है। इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। LPG कीमत में 17 रुपये 73 पैसे कमी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी किया। कीमतों में कमी के समरात आवाम तक नहीं पहुंच पा रहे। शहर में ओगर रेट पर कहीं भी LPG दस्तयाब नहीं। इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी, LPG की कीमत में कमी। ओगरा ने कीमतों में 17 रुपये 73 पैसे कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की नई कीमत 215 रुपये फी किलो मुकर्रर। ताहम गैस की कीमतों में कमी के समरात आवाम तक ना पहुँच सके। शहर में कहीं भी LPG ओगरा रेट पर दस्तयाब नहीं। शहर में LPG 240 से 260 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रही है। सार्फिन का कहना है कि हुकूमत LPG की कीमत को कंट्रोल करे। मौसम गर्मा में भी LPG बहुत महंगी मिल रही है। LPG गरीब का ईंधन है जो गरीब की पहुंच से बाहर हो गया। हर दुकानदार अपनी मर्जी के रेट पर फरोख्त कर रहा है। गर्मियां जो अक्सर जेड़ा 200-180 तो उत्ते नहीं गई, लेकिन बहुत ज़्यादा रेट है। एक घट होनी चाहिए। वो कम कारोबार तो अगे नहीं गए। 100-150 रुपया होंदी सी, 100 की तिकर वारा खांदी हुण 200-250 300 350 तक भी वेकी। हुण तो चलो 240 देंदे ने। इन्हां दा भी कोई एक रेट नहीं हैगा। कोई 230 दे रहा है, कोई 240 दे रहा है, कोई 250 दे रहा है। यानी कि कंट्रोल नहीं रेट है। जेड़ा बैठा है वो अपनी मर्जी ना बेच रहे। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत LPG की ओगरा रेट पर फरोख्त को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करे। पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख एक बार फिर रद्दबदल कर दिए गए। पेट्रोल 7.5 रुपये सस्ता और डीजल 1.5 रुपये महंगा हो गया। पेट्रोल पर लेवी बढ़ा दी गई। नई कीमत 15 अगस्त तक रहेगी। अवाम कहते हैं रिलीफ के बावजूद पेट्रोल डीजल जेब पर भारी है। महंगाई के सताए अवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिल गया। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी कर दी, लेकिन पेट्रोलियम लीवी में इजाफे से मजीद रिलीफ का रास्ता रोक दिया। IMF से तयशुदा मामलात के मुताबिक पेट्रोलियम लीवी में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल पर 2 रुपये 50 पैसे फी लीटर लीवी बढ़ा दी गई, जिससे पेट्रोल पर लीवी 78 रुपये 2 पैसे हो गई है। इससे पहले पेट्रोल लीवी 75 रुपये 52 पैसे थी। लीवी ना बढ़ाई जाती तो पेट्रोल मजीद 2.5 रुपये लीटर सस्ता हो सकता था। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 7 रुपये 54 पैसे सस्ता किया गया, जिससे पेट्रोल की फी लीटर कीमत 264 रुपये 61 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपया 48 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। अवाम कहते हैं कि निर्ख कम तो किए गए हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल जेब पर भारी है। ये तो एक अच्छी बात है कि सस्ता किया इन्होंने, लेकिन इस तरह से जब ये रोड रेट सारे ऊपर नीचे होते रहते हैं, इससे आवाम को इफ़ेक्ट पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, हम लोग एक दिहाड़ीदार लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, इन चीज़ों से हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। एक पेट्रोल के सिर्फ ऊपर जाने से
सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, लेकिन जब पेट्रोल नीचे आता है तो सारी चीज़ें कम तो नहीं होती। पेट्रोल वैसे घट होना चाहिए, कम से कम भी ना गरीब की जेब के मुताबिक होना चाहिए कि वो अपना पेट्रोल पवा सके और अपने गुजर बसर कर दे। जरूरी नहीं कि पेट्रोल ही सिर्फ है, और भी असराजात ऐसे है कि ਜਿਹੜੇ नहीं फोल्ड हो रहे हैं। 10 पैसे का फ़ायदा हो तो उसका भी बड़ा फ़ायदा होता है, इकॉनमी पे बड़ा असर होता है। तो 7 रुपये चले अच्छी बात है, लेकिन ये है कि ये लॉन्ग टाइम जो है ना चलना चाहिए, बाद फिर इसको महंगा कर दिया जाए, मज़ीद इसको बेहतर से बेहतर करना चाहिए। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान किया है। नई कीमत का तयन आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में उतार चढ़ाव के तनाजुर में किया गया है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। वज़ीर रेलवे का अपने मादरे इल्मी का दौरा। हनीफ अब्बासी ने गवर्नमेंट मुस्लिम लीग हाई स्कूल एम्प्रेस रोड का दौरा किया, इंतज़ामात का जायज़ा लिया। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक स्कूल को एमिनेंस स्कूल में तब्दील करने का फ़ैसला किया गया। पंजाब हुकूमत ने स्कूल अपग्रेडेशन की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी, जबकि मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने वज़ीर आला मरीम नवाज़ और सूबाई वज़ीर तालीम का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि ये मेरा मादरे इल्मी है, आज इसकी तरक्की देख कर फ़ख्र महसूस करता हूँ, नस्लों को बेहतरीन माहौल फराहम करेंगे। तालीम, मेहनत और कामयाबी के संगम का नाम पंजाब कॉलेज, जहां हर ख्वाब को हकीकत का रूप दिया जाता है। मैट्रिक के शानदार नताइज ने ज़हीन तलबा और तालिबात का रुख पंजाब कॉलेज की जानिब मोड़ दिया। बोर्ड की टॉपर हरम फातिमा ने 1193 नंबर हासिल करके पंजाब कॉलेज मुस्लिम टाउन गर्ल्स कैंपस में स्कॉलरशिप पर दाखिला हासिल कर लिया। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। पंजाब कॉलेज में प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS, FA ह्यूमैनिटीज़, FA IT और ICOM में दाखिले जारी हैं। बेहतरीन तालीमी माहौल, जदीद लैब्स, मेहनती असातिज़ा और तसलसल से हासिल होने वाली नुमाया नताइज ने पंजाब कॉलेज को मुमताज़ मकाम अता किया। वालिदैन अपने बच्चों के महफूज, रोशन और बावकार मुस्तकबिल के लिए पंजाब कॉलेज को अव्वलीन तरजीह दे रहे हैं। पंजाब कॉलेज में स्कॉलरशिप फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 4 अगस्त है, जबकि रेगुलर दाखिले भी तेजी से जारी हैं। मैट्रिक के शानदार नताइज के बाद ज़हीन और होनहार तलबा की बड़ी तादाद ने पंजाब कॉलेज पर एतमाद का इजहार किया है। यही वजह है कि बोर्ड की टॉपर हरम फातिमा ने 1193 नंबर हासिल करके पंजाब कॉलेज मुस्लिम टाउन गर्ल्स कैंपस में स्कॉलरशिप पर दाखिला हासिल कर लिया। 1180 नंबर हासिल करने वाले फाइक अजहर ने भी पंजाब कॉलेज का इंतखाब किया है। प्रिंसिपल मुस्लिम टाउन कैंपस बॉयज़ जुल्फ़िकार अली का कहना है कि तलबा को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं, उनकी करियर काउंसलिंग की जाती है और दाखिले के तमाम मराहिल में रहनुमाई दी जा रही है। यहाँ पर जो पेरेंट्स यहाँ पर खुद पढ़ते हैं, अब उनके बच्चे आ गए हैं, अब पेरेंट्स का ये ट्रस्ट देखे कि अपने बच्चों को भी इसी इदारे के अंदर दाखिल करवा रहे हैं। हम यहाँ पर FA, ICOM, FSC इंजीनियरिंग, हम इन तमाम डिसिप्लिन के अंदर ICS के अंदर हम इस तरह इनको एडमिशन दे रहे हैं। इन एडमिशन के लिए बच्चों को फिर खाली जब पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आते तमाम सहूलियात हमने इस कैंपस के अंदर ही उन्हें प्रोवाइड कर दी हैं। सीनियर प्रिंसिपल मुस्लिम टाउन कैंपस गर्ल्स सरवत हसन ने कहा कि स्टूडेंट्स ही हमारे सफ़ीर हैं। बोर्ड की टॉपर तलबा ने भी स्कॉलरशिप पर यहाँ दाखिला लिया क्योंकि उसकी बड़ी बहन ने भी पंजाब कॉलेज से तालीम हासिल की है। इस वक्त जो ऑल बोर्ड्स की टॉपर है हरम फातिमा 93 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 1200 और बोर्ड में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है। एक तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि उस बच्ची ने पंजाब कॉलेज को अपने फ्यूचर करियर के लिए चूज़ किया, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि वो किस की रिकमेंडेशन पे आई, उसकी बड़ी बहन भी हमारी ही स्टूडेंट है। वाइस प्रिंसिपल मुस्लिम टाउन कैंपस गर्ल्स आमना अहमद का कहना है कि आजकल तालिबात की पहली तरजीह पंजाब कॉलेज है। एडमिशन जोरों शोर से जारी हैं। पूरी कोशिश की जा रही है कि बच्चों को हर तरह से फैसिलिटेट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स दी जाएं। गर्ल्स के जो एडमिशन्स हैं बहुत ही अच्छे जा रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस है और जो हमारी जितने भी जो हमारे हमेशा की तरह जो हमारे टॉपर्स हैं, जो बोर्ड के टॉपर्स हैं, उन्होंने इस दफ़ा भी जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज है उसी का इंतखाब किया है अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए। एडमिशन हेड मुस्लिम टाउन कैंपस बॉयज़ तनवीर मियो का कहना है शहदा के बच्चों को खराज तहसीन पेश करते हुए उन्हें मुफ्त दाखिले दिए जा रहे हैं। होनहार और मुस्तहिक तलबा के लिए मेरिट बेस्ड और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का भी खास एहतमाम है ताकि कोई तालिब इल्म माली मजबूरी के बायस तालीम से महरूम ना हो। हम हर बच्चे को फैसिलिटेट कर रहे हैं
تو ہم جن کے نمبر کم ہیں ان کو جو ہے کنسیشنز دے رہے ہیں، نیڈ بیسڈ کنسیشنز ہیں، اور جن کے جو ہیں 70 میرٹ ہم نے رکھا ہوا ہے، جو اسکالرشپ ہے وہ اپلائی کر رہے ہیں، 4 تاریخ تک وہ اپلائی کریں گے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں نے کچھ بچوں کو تو ایڈوانس میں ہی اسکالرشپ دے دیا ہے، مطلب فری ایجوکیشن میں نے ان کے داخلہ کر لیا ہے کہ ان کے نمبر اتنے زیادہ تھے. اسکالرشپ پر داخلہ لینے والے ذہین اسٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ پنجاب کالج میں داخلہ ان کا خواب تھا جو پورا ہو گیا. یہاں کا تعلیمی نظام بہترین ہے. میں یہاں پنجاب کالج میں اسٹڈی کے لیے آیا FSC کے لیے، اور یہاں پہ میرا ایڈمیشن ہو گیا. اس کے بعد ادھر اسکالرشپ بھی مجھے دی گئی ہے، اور انشاءاللہ اس طرح ہی محنت کر کے آگے بھی پنجاب کالج کا نام روشن کریں گے. میں اسی لیے یہاں پہ آئی ہوں کہ مجھے بہت یہاں پہ میں نے کافی سنا ہے کہ یہاں پہ مطلب بہت اچھی پڑھائی بھی ہوتی ہے، بہت اچھا یہاں کا ہے، ماحول وغیرہ بہت اچھا ہے. تو اسی لیے میں یہاں پہ آئی ہوں تاکہ مجھے بہت اچھا جو ہے میں پڑھ سکوں اپنا اور آگے جا سکوں. میں نے پنجاب کالج میں ایڈمیشن ہو گیا میرا، انہوں نے مجھے اسکالرشپ بھی آفر کیا ہے، اور آگے بھی ایسے ہی محنت کر کے اچھے نمبر لینے ہیں FSC میں. کامیابی کے خواب دیکھنے والوں کے لیے یہ ادارہ ایک بہترین انتخاب بن چکا ہے. پنجاب کالج نہ صرف طلباء کی رہنمائی کرتا ہے بلکہ ان کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا ہنر بھی سکھاتا ہے.